الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله. آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. माशा अल्लाह भाई, बच्चे नूं भी मुबारक होवे और इस दे जो हजरात तशरीफ़ फरमाए उन्होंने भी मुबारक होवे। और तुस हजरात की खिदमत में भी गुजारिश है कि अपने बच्चियां नूं इत्थे दाखिल कराओ। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। माशा अल्लाह माशा कितने लगनी है, कितने लगनी है। खोल पा रहा बच्चे नहीं करवा, बच्चे नहीं करवा। चलो हो गया, ठीक है। और कुछ हो नहीं? अच्छा हो गया, बस हो गया, बस 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 सुनता अदा कर लो भाई साथी, सुनता अदा कर लो।